meraih cahaya dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بشرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد ابن محمد ابن عثمان المصري حفظه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا ولله الحمد والمنة في الباب التاسع. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, ketika fitnah terjadi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. An Abi Hurairah. قبل أن نبدأ أحب أن أنبه عن سهو وقع مني في المحاضرة السابقة، وهي قولي في آخر الصحابة موتا على الإطلاق ابن أبي طفيل، والصواب أبو طفيل، كنيته أبو طفيل وعامر ابن واثلة. من شيخنا؟ الصواب أبو طفيل واسمه عامر ابن واثلة، ليس ابن أبي طفيل، هذا سهو مني. طيب. كنيته أبو طفيل واسمه عامر ابن واثلة رضي الله عنه، الذي توفي في العام 100، وقيل كما قال ابن عبد البر في العام 2 بعد 100. يعني الشاهد أنه كان آخر الصحابة موتا. Taib, sebelum kita memulai, beliau meminta maaf atas terjadinya kesalahan dari beliau ketika menukil dan mengucapkan kepada kita tentang siapakah sahabat yang terakhir wafat dan meninggal, di mana beliau hafizahullah mengatakan bahwasanya sahabat yang paling terakhir meninggal ataupun wafat ialah Ibnu Abi Tufail, dan ini tentunya kesalahan dari beliau. Dan yang benar adalah Abu Tufail. Yang benar adalah Abu Tufail Amir ibn Wathilah yang meninggal di tahun 100 Hijriyah, dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan Abu Tufail Amir ibn Wathilah meninggal di tahun 102 Hijriyah. Tamam, Syekh. Nah, tafadhal iqra. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi fitnah.
Ketika itu yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Maka barang siapa mendapat tempat berlindung, tempat kembali, maka hendaknya ia berlindung diri di tempat itu. Nah, في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخبر بما سيكون من الفتن، وبين صلى الله عليه وسلم حال القائمين في الفتن على درجات، فمنهم القاعد ومنهم القائم ومنهم الماشي ومنهم الساعي ومنهم المستشرف على 5 درجات. الأولى هذا حاله أفضل من الدرجة التي تليه، وهو القائم الذي قام في الفتنة، والقائم حاله أفضل من الدرجة التي تليه وهي الدرجة الثالثة، الماشي الذي مشى في الفتنة، وهذا حاله أفضل من الذي يليه وهي درجة الرابعة، والساعي، والساعي والذي يجري يعني يسارع إلى الفتنة. أما المستشرف هو الذي كأنه ينتظر الفتنة، تستشرف نفسه لها، فبمجرد أن تلوح بوادر الفتنة يكون من أول من تصدر لها. فلذلك كانت وصيته صلى الله عليه وسلم أنه من كان أو من أراد النجاة من هذه الفتنة أو من هذه الفتن فعليه أن يلجأ إلى ملجأ أو معاذ كي يبتعد عن هذه الفتن. Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan orang-orang yang akan berada di dalam fitnah tersebut dalam bentuk derajat-derajat tertentu atau dalam bentuk tingkatan tertentu. Ada 5 tingkatan di mana orang-orang akan menghadapi fitnah ini dengan 5 keadaan. Yang pertama, ada yang duduk di dalam fitnah ketika fitnah itu terjadi, berdiam diri. Tentunya orang yang berdiam diri, duduk ketika fitnah terjadi, itu lebih baik daripada orang yang keadaannya berdiri. Di mana orang yang berdiri ketika terjadi fitnah, keadaannya lebih baik daripada orang yang berjalan. Ini yang ketiga. Dan orang yang berjalan lebih baik keadaannya ketika fitnah itu terjadi dari orang yang berlari. Ini yang keempat. Karena orang yang berlari adalah pengibaratan bagi orang-orang yang gemar dengan fitnah. Orang yang berlari adalah sebuah ibarat tentang orang-orang yang gemar dengan fitnah. Bergegas ketika fitnah itu terjadi. Tapi walaupun demikian, keadaan orang berlari ini lebih baik daripada orang-orang yang ingin menghadapi fitnah tersebut, al-mustashrif. Dan ini yang kelima. Keadaan orang berlari lebih baik daripada al-mustashrif, orang yang memang menunggu fitnah itu terjadi. Menunggu fitnah itu terjadi. Oleh karena itu,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan keselamatan, ketika hal itu terjadi, maka hendaknya ia melindungi dirinya di tempat perlindungannya. Ini di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. نعم. طيب الحديث الذي بعده هي رواية أخرى يعني نكتفي بالرواية الأولى. حديث أبي هريرة. ننتقل إلى الباب الذي بعده. Kita loncat lagi ke bab selanjutnya karena hadis setelahnya itu tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. ممكن يعني كما اقترحت يعني من باب الانتقاء كما قلنا نظرا لضيق الوقت نأخذ حديث أو باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. Kemudian kita juga lewatin bab 10 dan kita langsung loncat ke bab 11. Itu disebabkan karena sempitnya waktu. Kita memilah-milih hadis-hadis yang sesuai dengan keadaan sekarang. Qala al-Imam al-Bukhari babun kaifal amru idza lam takun jamaah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala meletakkan sebuah bab dari urutan di dalam kitab, ia termasuk ke dalam bab yang ke-11 di mana Al-Imam Al-Bukhari mengatakan kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana akhir dari urusan itu ketika tidak ada lagi jamaah. Baik. نبدأ حديث حذيفة. نعم. نعم حذيفة بن اليمان. طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. طيب كيف هنا ترجم هذا حتى نشرحه ثم ننتقل إلى الذي بعده إن شاء الله. Haddatsani Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir, telah menceritakan kepadaku Busr ibn Ubaidullah al-Khadrami, yang mendengar Abu Idris al-Khawlani, yang mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, orang-orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedang aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir dan sangat khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliaan dan keburukan. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Maka saya bertanya, apakah sesudah keburukan ini ada kebaikan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Dan ketika itu akan ada dakhan, semisal kotoran. Maka saya bertanya, apa yang Anda maksud dari kotoran itu, kekurangan dan perselisihan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni sebuah kaum yang menanamkan pedoman atau yang mengambil pedoman bukan dengan pedomanku. Engkau kenal mereka, namun pada saat yang sama engkau juga mengingkarinya. Nah, حديث حذيفة هذا يعد عمدة في أبواب الفتن.
ولذلك قيل إن حذيفة ابن اليمان هو يعني أكثر من روى أحاديث الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال إنه المقدم في الصحابة في رواية أحاديث الفتن. وفي الوقت نفسه وكان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين. ومن أجل حرص حذيفة هذا الذي بينه هنا اشتهر بهذا، فكما قال هو عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، والشر هنا تدخل فيه الفتن بجملتها. وبين العلة في هذا المسلك بقول مخافة أن يدركني، أي كان يريد أن يأخذ حذره رضي الله عنه. نعم. Syekh hafizahullah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwasanya hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman ini itu termasuk di antara pokok-pokok hadis, pondasi-pondasi hadis dari pembahasan-pembahasan fitnah. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Bahkan dikatakan bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah orang-orang yang didahulukan dari kalangan para sahabat ketika meriwayatkan hadis-hadis fitnah. Dan bersamaan dengan itu, Hudzaifah ibn al-Yaman adalah penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nama-nama orang-orang munafikin. Dan hadis ini menunjukkan semangat dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Semangat dari Hudzaifah ibn al-Yaman, yang dimana semangatnya ini beliau dikenal. Karena beliau, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman, sendiri yang mengatakan tentang dirinya, di mana beliau radhiyallahu an mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dahulu seluruh manusia bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Akan tetapi saya malah bertanya tentang keburukan. Ini menunjukkan semangat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Dan beliau radhiyallahu an menyebutkan sebabnya, alasannya kenapa beliau bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Di mana beliau radhiyallahu an mengatakan makhafata ayyudrikani, itu disebabkan karena saya takut terjatuh ke dalamnya. Itu disebabkan saya, kata Hudzaifah bin al-Yaman, takut terjatuh ke dalam keburukan ini. Dan ini menunjukkan semangat dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Ketika Hudzaifah bin al-Yaman bertanya tentang keburukan itu, masuk di dalamnya fitnah secara umum. Masuk di dalamnya fitnah secara umum. Nah. طيب. فسأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن ذكر له أمر الجاهلية إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال وهل بعد ذلك الشر من خير، أي أن الخير يحدث مرة أخرى؟ قال نعم. وفيه دخل. أولا الشر الأول الذي أتى بعد الخير وما حدث من فتح باب الفتنة، بكسر باب الفتنة بمقتل عمر، ثم ما كان من خروج الخوارج على عثمان وقتل عثمان، ثم
ما حدث من القتال بين الصحابة في زمن علي ثم مقتل علي رضي الله عنه، كل هذا بلا شك من الشر الذي كان بعد هذا الخير الذي جاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخير الوفير الذي لم يكن فيه شر إلا قليلا، مما يعني لا يخلو منه زمان. نعم. وأما ما كان بعد ذلك، أي أنه بعد هذا الشر جاء خير باجتماع الكلمة على معاوية بن أبي سفيان في العام 41 من الهجرة، والذي سمي بعام الجماعة، وبدأت الفتوحات تعود مرة أخرى في زمن معاوية، وفتحت الأمصار وانتشر الإسلام أكثر وأكثر. كل هذا بلا شك كان من الخير، لكنه بدأ أيضا الدخن وذلك كما هو معلوم مما حدث أيضا بعد موت معاوية وتولي يزيد بن معاوية الخلافة، فحدث الاختلاف عليه، وكان ما كان من خروج الحسين رضي الله عنه من مقتل الحسين، وظهرت البدع أكثر وأكثر، أو بدأت تفشو بعد ظهور خاصة بعد ظهور الجعد بن درهم، ثم جاء تلميذه الجهم بن صفوان، وظهر القدرية وانتشر أمرهم، والخوارج كذلك كان كلما خرج قرن منهم قطع، لكنهم ما زالوا يخرجون. فشت البدع، وطبعا السبائية أتباع ابن سبأ الذين هم أصل الشيعة، كل هذا بلا شك من الدخن الذي اعترى الخير الذي استمر ولم ينقطع. الخير الذي كان في زمن معاوية، ثم ما كان في زمن عمر بن عبد العزيز، ولكن هذا الخير لم يخلو من دخن فيما أشرنا إليه. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwasanya Hudzaifah Ibn al-Yaman pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan tentang perkara jahiliyah yang dimana sebelumnya ia berada dalam keadaan jahiliyah sampai datang kepadanya kebaikan, dimana kebaikan ini adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Hudzaifah bin Yaman kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah keburukan ini akan kembali kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan tetapi di dalamnya ada dakhan, ada keburukan-keburukan yang lain atau ada kecacatan. Maka Syekhuna hafizahullah mengatakan, pertama, keburukan yang terjadi tentunya dimulai sepeninggal Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelahnya keluarnya orang-orang memberontak kepada Utsman ibn Affan dan membunuhnya. Kemudian setelahnya pembunuhan atau peperangan dari kalangan kaum muslimin sesama mereka yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Ini adalah keburukan yang terjadi setelah datangnya kebaikan. Setelah datangnya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah Islam itu sendiri dan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk di dalamnya kebaikan di zaman Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Kemudian setelah itu, setelah keburukan yang terjadi ini, apakah datang kebaikan kembali? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, tapi ada cacatnya. Dan dari kebaikan yang ada adalah terjadinya kebaikan besar di zaman Muawiyah
di mana di zaman Muawiyah radhiyallahu an kalimat kaum muslimin bersatu sehingga pada tahun itu dikenal sebagai tahun jamaah, bersatunya kalimat kaum muslimin. Dan bukan hanya itu saja, banyak negeri-negeri yang dibuka dan dijadikan sebagai negeri kaum muslimin. Kemudian sepeninggal Muawiyah, naiklah atau menjabatlah Yazid ibn Muawiyah. Dan yang cacatnya terjadilah setelah itu apa yang kita kenal dengan keluarnya Husain, kemudian dibunuhnya Husain, dan munculnya kebid'ahan-kebid'ahan yang lain, bahkan tersebarnya banyak kebid'ahan. Belum lagi muncul Ja'ad ibn Dirham dan muridnya Jaham ibn Safwan. Belum lagi munculnya kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari qadar. Kemudian orang-orang Khawarij. Secara keseluruhan bid'ah tersebar di mana-mana, dan inilah dakhan. Di antaranya juga kelompok Sabaiyah, di mana kelompok ini pada dasarnya adalah orang-orang Syiah dan seluruhnya adalah dakhan. Kebaikan-kebaikan yang terjadi di zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz itu sangat banyak. Akan tetapi muncul juga keburukan-keburukan yang kita sebutkan tadi, dan itulah makna dari dakhan. Nah. طيب ونعم قوله قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، هذا بيان الدخن. أي هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف منهم، نعم قد تعرف منهم أنهم يظهرون الإسلام، ولكنك تنكر منهم البدع والأهواء مما أشرنا إليه. نعم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bighairi hadi, ada sebuah kaum yang mengambil pedoman selain dari pedomanku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Maka inilah makna dakhan. Inilah makna dakhan. Orang-orang yang berasal dari kita, yang dimana mereka pun berbicara dengan lisan-lisan kita. Mereka menampakkan keislaman, akan tetapi pun juga menampakkan kebid'ahan dan penyelisihan-penyelisihan di dalam syariat, sehingga engkau pun mengingkari mereka dari sisi kebid'ahan yang mereka lakukan dan dari sisi hawa nafsu yang telah mereka ikuti pada dirinya. Nah. طيب ايش اكمل الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة ابن اليمان قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طيب يكفي هنا، ترجم هذا أولا حتى نشرحه. Hudzaifah bin Yaman pun kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini muncul kembali keburukan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Di mana keburukan itu adalah dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam, yang barang siapa yang mengikutinya, ia pun akan dilemparkan ke dalamnya. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang dai-dai penyeru kepada pintu-pintu neraka tersebut. Wahai Rasulullah, berikan kami sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum min jildatina. Mereka berasal dari kalangan kita.
wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka pun juga berbicara dengan bahasa kita. Nah, نعم هذا هو الشر الذي يعقب هذا الخير الذي فيه دخن وظهور دعاة يدعون الناس إلى أبواب جهنم وهم من المسلمين، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم، ورأسه على الخوارج خاصة الخوارج والقعدية الذين ذكر في صفاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون من خير قول البرية، يعني يتكلمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رفعوا في زمن علي شعار لا حكم إلا لله يعني يتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم هم الذين يطبقون حكم الله من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وما زال حالهم إلى زمننا هذا هو الحال نفسه حيث رفع سيد قطب رأس خوارج العصر شعار الحاكمية وخدع آلاف المسلمين بهذا الشعار وهو على خلاف هذا فكما قال علي بن أبي طالب الخوارج كلمة حق أريد بها باطل هم يرفعون هذه الشعارات وفي الوقت نفسه هم دعاة على أبواب جهنم نعم. Syekhuna hafizahullah tabarak wa ta'ala menjelaskan bahwasanya inilah keburukan yang terjadi yang di dalamnya ada kecacatan. Apa keburukan itu? Zuhur du'at ila abwabi jahannam, munculnya para dai, para penyeru kepada pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka. Mereka berasal dari kalangan kaum muslimin. Hum min bani jildatina, mereka itu berasal dari kalangan kaum muslimin, bukan berasal dari kalangan orang-orang kafir. Tapi para penyeru kepada pintu-pintu neraka itu berasal dari kalangan kaum muslimin. Dan yang paling mencolok dan cocok untuk kita kenal, untuk kita tahu dengan dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu surga, pemimpinnya adalah orang-orang khawarij. Secara terkhusus orang-orang khawarij al-qa'adiyah, yang dimana mereka senantiasa berbicara dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menampakkan syiar-syiar Islam di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Bahkan mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengangkat nama Sayyid Qutb, kemudian menipu ribuan manusia bahwasanya Sayyid Qutb adalah ulama di antara ulama-ulama kaum muslimin, dan inilah syiar mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida bihi batil. Orang-orang khawarij itu selalu berucap dengan ucapan-ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan dari ucapan yang benar ini sebuah kebatilan. Mereka mengucapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menginginkan dari hadis ini sebuah kebatilan dan keburukan. Mereka mengangkat syiar-syiar di zaman kaum muslimin, padahal mereka sebagaimana yang telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang berada di dalam neraka. Nah. فهؤلاء الدعاة هم يخدعون الناس بالشعارات الكذابة
كما رفع حزب الإخوان المسلمين في زماننا شعار الإسلام هو الحل. شعار الإسلام هو الحل، هكذا خدعوا الشباب في بلاد الإسلام على مستوى العالم. شعارات كذابة لا يعملون بها. كما قال علي بن أبي طالب في حق الخوارج لما قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق لكن أريد بها باطل. كذلك هؤلاء يرفعون شعارات هي جميلة وبراقة في الظاهر لكنه يراد بها الباطل. سموا أنفسهم الإخوان المسلمين، وهم في واقع الأمر ليسوا كذلك، حيث يجتمع تحت حزبهم كل صاحب نحلة ضالة من نصراني بل ومن يهودي ومن مجوسي ومن كل طوائف أهل البدع، من غلاة الصوفية وغلاة الروافض حتى، نعم غلاة الروافض وغلاة الخوارج وغلاة الإباضية، كل طوائف أهل البدع بأشد صوره غلوا تجتمع تحت راية هذا الحزب. فهم دعاة على أبواب جهنم بلا شك. يخدعون الشاب من إذا فجر نفسه سوف يلقى الحور العين في الجنة، هم يقذفونه في النار. هذا مثال واضح بين على شر هؤلاء كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Syekhuna hafizahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwasanya para dai ini, para penyeru ini kepada pintu-pintu neraka menipu manusia dengan syiar-syiar yang penuh dengan kebohongan. Seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin. Mereka senantiasa menampakkan syiar-syiar Islam tertentu. Tapi sungguh demi Allah mereka tidak beramal dengannya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ketika dikatakan kepadanya dari kalangan orang-orang Khawarij, "Ma hukma illa Allah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Kalimatu haqqin urida bihi batil." Ucapan yang benar. Tapi sungguh mereka menginginkan kebatilan darinya, keburukan darinya. Mereka adalah orang-orang yang sangat gemar, sangat pandai di dalam menipu manusia secara zahir. Dengan ucapan-ucapannya yang indah secara zahir. Tapi pada hakikatnya, mereka menginginkan kebatilan. Seperti contoh, atau sebagai contoh, mereka menamai mereka dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin. Mereka menamai diri mereka dengan nama ini, Ikhwan Al-Muslimin. Tapi dia tidak beramal dengannya. Bahkan yang paling ajib, kata Syekh hafizahullah, seluruh kelompok atau personal yang lahir dan tumbuh dari didikan-didikan orang-orang yang sesat itu berada di dalam kelompok ini. Dari kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang yang gulu, dari kalangan orang-orang Sufiyah, orang-orang Rawafid, sampai pun orang-orang Rawafid masuk ke dalam kelompok ini. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Ibadiyah. Semua kelompok yang sesat berlindung di bawah nama ini, Ikhwanul Muslimin. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang membom dirinya, bom bunuh diri, maka niscaya ia akan menemui hurun 'ain di surga kelak. Menemui bidadari yang matanya sangat indah di surga kelak. Dan ini adalah sebenar-benar kebohongan. نعم. طيب أكمل الحديث. Kemudian
Hudzaifah bin Yaman mengatakan, qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Qal talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'ah wala imam. Qala fa'tazil tilkal firaq. Fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kemudian sahabat Hudzaifah bin Yaman melanjutkan pertanyaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ketika aku mendapati keadaan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau senantiasa melazimkan dirimu pada jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya. Maka Hudzaifah melanjutkan pertanyaannya, fa illam yakun lahum jamaah wala imam. Tapi kalau saya tidak mendapatkan jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Hendaknya kau jauhi seluruh firqah, kelompok-kelompok itu. Walau an ta'adda bi asli syajaratin, walaupun sekalipun kau gigit akar-akar pohon dengan gigi gerahammu, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, hingga kematian mendatangimu dan kamu tetap dalam keadaan seperti itu. Nah. نعم. فهنا حذيفة يعني يطلب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل إن أدركه هذا الأمر، وهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم. فأمره صلى الله عليه وسلم بما فيه السلامة له ولمن يتبع أمره، وأن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ألا يخرج مع الخوارج. هذا واضح بين. فلما ذكر له حذيفة الحالة الأسوأ، يعني والآن يفترض حذيفة حالا أسوأ، وأنه تنفرط جماعة المسلمين فلا تبقى لها قوة ولا يكون لهم إمام يجمعهم ولا يكون لهم إمام يجمعهم، ماذا يفعل في تلك الحال؟ فأرشده صلى الله عليه وسلم ووصاه هذه الوصية الواجبة التي هي لكل الأمة لمن أراد منهم السلامة في دينه، أن يعتزل تلك الفرق التي هي من أهل البدع والأهواء، خاصة الخوارج. عليك أن تعتزل في زماننا الدواعش وتنظيم القاعدة وتنظيم بيت المقدس إلى آخر المسميات التي خدعوا بها الشباب، ويجمع هؤلاء حزب الإخوان المسلمين. عليك أن تعتزل كل هذه الأحزاب والفرق، وأن تعتزل الصوفية بكل طرقها، وأن تعتزل الروافد الشيعة بكل أشكالهم، وأن تعتزل كل أهل الأهواء فلا تتابع فرقة ولا حزبا، أن تعتزل الأحزاب، أن تعتزل جماعة التبليغ والدعوة، اعتزل كل هذه الفرق. ولو وصل بك الأمر أن تعض بأصل شجرة، أي من شدة تمسكك بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وبدينك، هربا من هذه الفتن وهربا من هذه الأهواء حتى تموت على الكتاب والسنة، وأنت متمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. نعم، هذه هي أعظم وسيلة للسلامة من هذه الفتن ومن هذه الفرق. نعم.
Kemudian Syekh hafizahullah tabaraka wa taala melanjutkan ucapannya bahwa di sini Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat jikalau keadaan itu mendatangi beliau, di mana Hudzaifah bin al-Yaman menjelaskan perkaranya dari perkara orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hudzaifah bin al-Yaman dan memberikan wasiat kepada beliau, yang di mana di dalam wasiat ini ada keselamatan untuknya, ada keselamatan baginya. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah? Dan tentu wasiat ini juga berlaku untuk kita semua. Antalzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau senantiasa melazimkan dirimu pada jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpinnya. Dan ini jelas. Kemudian Hudzaifah bin Yaman tidak mencukupkan dirinya pada hal itu. Beliau radhiyallahu an melanjutkan pertanyaannya tentang keadaan yang lebih buruk akan sebelumnya. Yakni bersendirinya jamaah kaum muslimin, yang di mana jamaah kaum muslimin tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki power, dan juga tidak memiliki pemimpin. Ini keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Maka Hudzaifah bin Yaman meminta wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkara itu ketika perkara itu mendatanginya, apa yang harus ia lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Hudzaifah bin Yaman yang di dalamnya ada keselamatan bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan di dalam agamanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Engkau tinggalkan, engkau jauhi seluruh kelompok-kelompok pada saat itu. Dan beliau hafizahullah mengatakan orang-orang Khawarij, orang-orang yang bergabung dengan kelompok ISIS, orang-orang yang berada di bawah naungan Ikhwanul Muslimin, orang-orang Sufiyah, orang-orang Rawafid dari segala macam-macam dan bentuk-bentuknya. Engkau jauhi mereka, engkau tinggalkan mereka, engkau jauhi seluruh orang-orang yang menyeru kepada hawa nafsunya, orang-orang yang menyeru kepada kelompoknya dari kalangan Jama'atut Tabligh dan selainnya. Bahkan ketika keadaan telah sampai pada engkau diharuskan untuk menggigit akar dari pohon sekalipun, maka hendaknya engkau melakukannya. Dan ini sebuah pengibaratan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tamassuk bis sunnah, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai engkau meninggal di atasnya, meninggal di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus salih. Dan sungguh ini adalah sebaik-baik wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hudzaifah bin Yaman dan umatnya. Bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan, bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan pada agama dan dirinya. Nah. نكتفي بهذا الآن إن شاء الله. هذا شيخ. نكتفي بهذا الظهر على وشك. نكتفي بهذا ونستأنف بعد العصر إن شاء الله. Kita cukupkan majlis kita hari ini insyaallah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan majlis kita berikutnya setelah asar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman dari apa-apa yang telah kita jelaskan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada guru kita Syekh Abu Abdul A'la Khalid Utsman, memberikan beliau kekuatan untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.